এই কোশ্চেনটা দেখ এথিরে দেইছি ए और बी गोटे कार्य को 30 दिन रे सारुसंती सेही कार्यटी को ए एकाकी 50 दिन रे सारुची तबे बी केते दिन रे सेही कार्यटी को सारिबो ताले देखो प्रथमे मते ए 30 और 50 को गुणन कर दाउ पड़िबो 30 गुणन 50 डिवाइड बाय तळे ए दुईटाकर डिफरेंस बा अंतरफल ए तळे लिखिबा केते 50 रु 30 गले 20 सिंपली एटा काटी दियो गोटे शून्य दुई रे काटले एटा हला 25 75 ताले बी एकाकी से कार्यटी मोर केते दिन सारियो 75 दिन रे এই কোশ্চেনটা দেখি দিও এঠারে এ বি সি তিন জন মিশিকি গোটিয়ে কার্যরে 20 দিন গোটিয়ে কার্যକୁ 20 দিନରେ সারুছন্তি সেই কার্যটিକୁ এ বি মিশিকি 30 দিନରେ সারিলে সি একাকি সেই কার্যটিକୁ কেতে দিନରେ সারিব তাহলে দেখো এটা সেমতি করিবা 20 কু 30 রে গুণন कर दबा এই দুইটাକୁ এবং এই দুইটাকৰ অন্তর এଠି লিখি দবা 10 তাহলে 60 দিন সি একাকি 60 দিନରେ সেই কার্যটিକୁ সারিব তবে এর আনসার কেতে হবো মতে কমেন্ট বক্স রে লিখি কি জଣାও।